Genaamd 7 uur en die fokusspan is op hulle pos hier op SABC 2. Ek is Lenet Francis Speer en baie welkom. Bietjie later in die program besoek ons 'n Kaapse organisasie wat skoolskoene insamel vir kinders wat nie het nie. Swak dienslewering, veral wat betref watervoorsiening, is landwyd 'n probleem in baie munisipaliteite. Fokus het reeds male sonder taal berig oor munisipaliteite in die Noord-Kaap waar inwoners kla oor krane wat droog is en oor vuil bruin drinkwater. Geldtekorte of wanbestuur van fondse kry dikwels die skuld. Maar wat is die ware stand van sake en hoe kan die probleme in die Noord-Kaap oorkom word? Regisseur Nickey Seger en kameraman Paul Masella het by die LUR vir Samewerkende Regering in die Noord-Kaap gaan uitvind. LUR watervoorsiening en dienslewering in baie munisipaliteite hier in die Noord-Kaap is 'n groot probleem of 'n groot kopseer. Ons kyk spesifiek nou na die watersuiweringsaanleg by die Kaigerep munisipaliteit in Kakamas. Daai stelsel is heeltemal verouderd en die gemeenskap sukkel om water daar te kry. Het u departement enigiets gedoen of doen u departement enigiets om daai situasie te beredder? Water challenges we experience it across South Africa, sitting with outdated infrastructure in a number of our municipalities and communities. And I think it's one of the things that this government is very serious about, to make sure that we address the challenges of water challenges, to make sure that people have access to clean water. In the case of Kaigerep municipality, there's processes underway. And I think our community, we are really pleading with our community to be patient, but we commit as the government that we are busy addressing the challenges of water issues in that municipality. Does their challenges include looking at outdated facilities, infrastructure in specifically the water supply systems? Yeah, that's one of the issues that we are looking at, to make sure at least that the upgrading of the treatment plant, water treatment plant, so that will put them in a better space to make sure that they have access to water. Nou, LUR die gemeenskap daar in Kakamas en Kaigerep munisipaliteit sê, hulle het al verskeie vertoë na jou departement en ook die Kaigerep munisipaliteit gelewer, maar hulle het geen antwoorde van julle gekry nie. Weet jy van daai klagtes wat die gemeenskappe gelê het en wat doen julle daaromtrent indien wel iets gedoen word? You know that sometimes our communities become impatient, and obviously there's processes. Government process it's not working overnight. It will take some time, but we are pushing, and that's why when the president speaks, he will always raise the issue that we need to fast track service delivery to our communities, and I think it's part of our plan and our approach to make sure that we run things quicker for our communities. You see, that's why we are just from elections last year, November, where our communities elected their representatives in municipalities, and they should keep them accountable. And the role of the council is to make sure that they keep the managers and the officials in municipalities accountable. There should be consequence management if there's no performance from the side of the managers. We can't have a situation where our communities complain every day about the same issues and we don't act. So our position is clear as the provincial government that we should take our communities serious, we should take the issue of service delivery serious, and we should report back to our communities just to keep them abreast in terms of how far we are with any issues raised by our communities. The issue of communication is very important to our communities. Community meetings, make sure that we have the mayor meets the people, council meet the people to make sure that we communicate our decisions in our municipalities. I think a number of our communities raise the very same issue that they don't know the councillor doesn't report to them, and a number of issues. But I think this time around we need to get our act together. LUR, is daar enige planne wat jy van weet in plek waar nuwe suiweringswerke, watersuiweringswerke vir gemeenskappe, nie net in die Kaigerep nie, maar oor die hele Noord-Kaap aangebring gaan word of gebou gaan word in die nabye toekoms? Absolutely. That's why, and you know it very well, the issue of the upgrading of the pipeline by SABC in Namakwa, and there's a number of other projects across the province. The minister met with all the municipalities a week ago to give them also feedback in terms of the plans that national department have
speed up the issue of service delivery, especially in terms of water. Op 'n wyeer noot LUR, is dit vir jou departement 'n bekommernis dat munisipaliteite geld kry om te spandeer op dienslewering of op projekte vir dienslewering, maar dat die munisipaliteite nie daai geld spandeer nie? We can't have a situation where we are looking for more money, raising concerns with national to give us more money and we don't spend the money. I think it's unacceptable, and we urge our municipal managers with the team, the technical team, to make sure that we address the issues of non-spending of grant funding, because it's money that we are receiving from national government, and we need to make sure that we spend that money. If we don't spend these monies, we should inform our communities that these municipalities fail to spend the money, but also there should be consequent management, and we should act if there's a lack of spending, because we receive, I mean, if you look at the budget of our province, we are the smallest province, and so we can't have a situation where we send money back to national treasury. LUR in baie munisipaliteite is daar amptenare aangestel wat glad nie gekwalifiseerd is vir die posisies nie, of dat munisipaliteite te veel amptenare in posisies het, en dat daai geld wat op salarisse gespandeer kan word, natuurlik beter geïmplementeer of gespandeer kan word op projekte, diensleweringsprojekte binne munisipaliteite. Hoe voel jy daaroor? Yeah, municipalities should make sure. That's why it's important for municipalities to strategize, to look at what they have, what they can spend. You can't have a situation where you have a budget but you overspend in terms of your salary budget component. So if there's a organogram at the municipality, every municipality is supposed to have an organogram, and your budget processes should be aligned. So we can't have a situation where municipalities will be sitting with more stuff that they can afford. So it's the responsibility of the municipal manager to make sure it doesn't happen in municipalities. If there's cases like this, we really have to look into and make sure that we respond to that. Now, I think for now the issue that we also think it's important is to make sure that our communities work with our municipalities, give them the necessary support. Local government is everybody's business, and we need all of us to work together. Also, the private sector need to come on board, because municipality and government can't do it alone. We need partners to make sure that we bring service delivery to our people. We know that there's a number of challenges in our communities in terms of local level, and we need to change things for the better. Net hierna praat ons ook met die munisipale bestuurder van die gehardloop munisipaliteit oor die waterprobleme in Kakamas, waaroor Fokus onlangs berig het. Bly gerus ingeskakel. Welkom terug by Fokus. Die gemeenskappe van dorpe soos Keimoes, Kakamas en omliggende dorpe het die afgelope tyd met vuil, bruin en ondrinkbare water wat uit hulle krane kom opgeskeep gesit. Fokus het 2 weke gelede hieroor berig. Die munisipaliteit het volgens gemeenskappe min of selfs glad niks gedoen om die toestand en die kwaliteit van die water te verbeter nie. Regisseur Nickey Seger het by die munisipale bestuurder van die gehardloop munisipaliteit op Kakamas gaan hoor wat tot hulle groot waterprobleme aanleiding gegee het. Dr. Nickey, wat was van die hoofredes wat aanleiding gegee het tot die groot waterprobleme waarmee julle in die gehardloop munisipaliteit gesit het en dalk miskien nog steeds sit? Die probleem het egter ontstaan met die toename in getalle population figures. Ons experience extensive growth in numbers of influx of communities from various areas, even insluitend binne in ons provinsie. Wat dit egter veroorsaak is, die mense kom as seisoenwerkers, die mense kom bly aan, anders kom uit die kleiner gebiede uit, hulle kom bly aan, en Kakamas het merkwaardig gegroei. Onthou, Kakamas was in die verlede gebou vir 'n klein getal populasie. Ons
Ons is huidiglik, het ons 700 informele erwe geontwikkel in Kakamas, waarop mense bly. En die waterdruk is so groot, ons kan ook nie 'n water eintlik ook waterpype aanlê na die mense toe, wat beteken retikulasie kan dus nie plaasvind nie. Ons vervoer water vanuit die Kakamas suiweringsaanleg na 'n gemeenskap toe in Kakamas. En daarbij het ons 'n reeks van settlements rondom Kakamas, wat ons ook water aanry. Dit sê eintlik hoe baie doen ons en daar is geen inkomste wat ons kry daaruit nie. Daar is 'n enorme werk in terme van onderhoud wat jy moet doen. Wateronderhoud, pype, werkers betaal en nog extra dienste. Daar is geen inkomste wat ons kry daaruit, behalwe die befondsing wat ons kry vanaf die regering. Ons het ook 'n groot getal mense wat hulpbehoevend is. En as 'n persoon hulpbehoevend is dit ook die geval dat die persoon huisves ook ander mense. Dan kry jy in die huis, is daar nog strukture in die agterkant van die huis, wat enorme getalle vir 'n huishouding teweegbring. Dit is wat ons mense ervaar, huidiglik en erger in die plattelande gebiede. Daar is aansoek gedoen. Die regering het ons hand geneem vir beide water en sanitasie vir Kakamas. Dit is baie hoog op die prioriteitslys. Ons sal teen Junie maand die haalbaarheidsstudies afhandel. Huidiglik is die plant ook onder die watervlak. Ons skuif dus die plant na die werkswinkel in Kakamas, waar dit op 'n hoër vlak is en beter kan onderhou. Ons gaan ook seker maak dat die plant sal voorsiening kan maak vir Kakamas en van die omliggende omgewing. Dis 'n plant soortgelyk as die een wat water voer van Lennardville na Kenhardt, 75 km. Dit is waarna ons kyk. Bly ingeskakel, net hierna besoek ons 'n Kaapse organisasie wat skoolskoene insamel en verskaf aan minderbevoorregte kinders. Ons is nou terug. Vir behoeftige kinders kan 'n paar splinternuwe skoolskoene 'n reuse verskil maak, veral aan hulle selfvertroue. Sedert 2017 samel die Kaapse organisasie Kasi Angels nuwe skoolskoene in. Hulle het reeds aan meer as 31,000 kinders skoene geskenk. Regisseur Wane van die Juffer en kameraman Byron Taylor het hulle gaan besoek. Gerald, you've established the Kasi Angels Foundation. Yes. Tell us, what do you do? Kasi Angels is one of those foundations without borders. We go around the country and we spot a kid who can't afford uniforms, school shoes, and sanitary towels. That's what we do. So we've been around the country doing just that, delivering shoes. To date, I can proudly say that we've donated close to 32,000 pairs of school shoes in a space of 2 years. So when did you establish Kasi Angels? And tell us, how do you collect these items, the school shoes and the uniforms? Kasi Angels was established in 2017. The way we collect shoes, we go to corporates and present our story to them and say, listen, we have kids who are suffering, who can't go to school, and we need shoes. Did you know that there are about 7 million kids who go to school annually in South Africa without school shoes? So 31,000 pairs that I'm referring to is a drop in the bucket compared to the target that you want to meet. Recently, we've launched a new campaign called 1 million pairs of shoes. The idea here is to donate about 1 million pairs of shoes in the next 4 years. Tell me, why specifically school shoes?
School shoes is very close to my heart. When I talk about this story, I get goosebumps and my voice cracks. I spent 3 years of my life without school shoes. I can relate to a school girl, a school boy, who doesn't want to go to school due to lack of school shoes. School shoes build confidence. They restore dignity to kids. They give them hope to go to school. And there are no excuses for them not to go to school because they have school shoes. Kids get ridiculed at school if they don't have school shoes. They are being looked as like they don't exist. So that is where we're coming in. So this is a very close story to my heart. I've been there, done that, ridiculed. Now I'm here giving shoes. Yeah, can I see your shoe, please? Yeah, can I see the shoe, please? School, swap. Hey, my son, you're in trouble, my brother. Shoes gone, brother. Unfortunately, I don't have your size today. What size, man? Size 5. What I'm going to do is I'm going to buy you a pair of shoes. I'm going to deliver here tomorrow, okay? Yeah, I'm going to buy you a fresh pair of shoes and fresh pair of socks. How is that? Are you good? Okay, we're going to take care of this weight. Throw this away as from tomorrow onwards. Sharp. Lungiswa sê die skenking van Kasi Angels is vir haar 'n groot finansiële verligting. Umntanami uvuya kakhulu ngokufumana isihlangu Kasi Angels. Gerald meen Kasi Angels versprei skoolskoene reg oor die land. As Kasi Angels, we listen to stories, read newspapers, and respond to stories that we see on TV. So tomorrow or today we'll hear a story on TV talking about kids in Durban or in KwaZulu-Natal who can't go to school because of school shoes. We need to fly there tomorrow and deliver that pair of school shoes. It can be only one pair, but it means a lot. When you go back again, they will make a pledge of more shoes, and we can deliver 500 just to make that kid happy. He or she becomes a hero at school because of that 500 pairs. Briefly describe to us the look on these little children's faces when they receive a brand new pair of shoes. The feeling is it's a wow feeling, I mean, for them to have that sense of ownership of a pair of shoes is very important to them. The feeling is great. Some of them don't believe that we don't sell the shoes, we give them for nothing, so when they are happy, we are happy. I can't hear you! I can't hear you! Aha! Ongelooflike werk, verblydende harte. Maar kom ons beweeg aan na ons volgende storie. 'n Vrou van Johannesburg, Nickey Seger, het maandag die laaste van 14 halfmaratons afgelê om geld in te samel vir Nelly Kuswayo vir haar skoolfonds. So het sy haar belofte aan die matriekleerling nagekom. Nickey wil geld insamel sodat Nelly haar skoolloopbaan kan voltooi. Sy en haar vriend Grant Klek het bykans 300 km afgelê en ons is nou via Zoom in verbinding met Nickey. En baie geluk dat jy jou doelwitte bereik het, Nickey. Welkom weer eens by Fokus. Dit klink vir my asof jy jouself en jou doelwitte oortref het. Ja, natuurlijk. Jy weet, as jy 'n belofte aan 'n kind maak, is dit al wat hulle het om aan vas te hou. En ek het net aan myself gedink, hoe sou ek gevoel het as iemand 'n belofte aan my gemaak het, veral soos 'n groot ding soos om jou skoolfooie te betaal en dan kan hulle dit nie meer doen nie. En daar's net geen manier onder die son wat ek vir Nelly kon gesê het, ek kan dit nie bekostig nie. So dis hoekom ek met 'n plan B opgekom het en tot ons verrassing het dit 102% heeltemal goed uitgewerk. Ek meen, ons het maar gevra vir R75.600 en ons het dit verdubbel en ons is heeltemal uit die veld geslaan daaroor. Wat het jy nou al enige planne wat jy en hoe jy daai ekstra geld gaan aanwend? Wel, op hierdie stadium het Nelly 'n nuwe laptop nodig. So ons is besig om aan dit te werk en sy het nog 'n paar ekstra goedjies vir skool nodig. En dan die res van die gelde sal natuurlik gaan vir haar verpleegsterskursus volgende jaar. Ons gaan nog net vasstel waar sy gaan swat en hoeveel dit gaan kos. Intussen wil sy ook graag haar bestuurslisensie doen, so van die geld sal ook daarna toe gaan. So ja, Nelly is baie opgewonde en sy kan nog steeds nie glo dat Suid-Afrika en die res van die wêreld so saam gestaan het, jy weet, om haar drome te laat bewaarheid word nie. So ons is verskriklik dankbaar. Ek is nog steeds uit die veld uitgeslaan. Ek kan nie glo dat ons so suksesvol was nie. En
ja, wat kan ek sê? Ek meen die emosies is daar en partykeer vind ek myself as ek net sit en dink wat ons bereik het as 'n span, want dit was nie net ek nie, dit was elke persoon wat 'n donasie gegee het, wat daaroor gepraat het, wat 'n Facebook post geshare het. My backup team wat saam met ons was op die pad, almal het so 'n kritieke rol gespeel dat sonder elke persoon daar sou dit definitief nie so suksesvol gewees het nie. So ek voel net verskriklik trots op wat ons almal saam bereik het. Nickey, dit klink soos 'n groot onderneming en dat dit 'n spanpoging is. As daar van ons kykers is wat op so 'n wyse wil uitreik na ander matrikulant en wil probeer help om geld in te samel, waar begin jy so 'n poging? Okay, so wat ek gedoen het, ek het deur die Back a Buddy campaign gegaan en dit is baie maklik, jy volg net al die stappe en jy vertel jou storie en die beste ding is ook om 'n klein video te maak en jou storie te vertel. Ek dink ook omdat ek so suksesvol was met ons campaign is omdat, jy weet, ek het 'n belofte 10 jaar terug gemaak en dit was vir my verskriklik belangrik dat 'n mens daai belofte nakom. En dit maak nie saak hoe groot of hoe klein jou belofte is aan wie jy dit maak nie. Jy weet, dit is hulle lewenslyn, dis al wat hulle het waaraan hulle vashang. So dit was vir my verskriklik belangrik om my integriteit te hou om daai belofte na te kom. So die storie het ook met die mense geresonate. Jy weet, hulle kon dit goed verstaan en ek dink ook dis hoekom ons so suksesvol was. Maar ja, die Back a Buddy website is definitief 'n goeie platform om mee te begin. En as mens sukkel, dan kan jy altyd 'n e-pos stuur en die mense agter die skerm is altyd bereid om te help en jou te adviseer hoe om suksesvol te wees. Nickey, baie dankie vir jou tyd vanaand en die inspirasie wat jy is en sterkte ook aan Nelly vir haar matriekjaar. Ons waardeer julle betrokkenheid. En dankie aan almal wat vir jou ondersteun het en die geld geskenk het. Dis ongelukkig al vir vanaand. Onthou Fokus word elke donderdagoggend om 10:30 op SABC 2 herhaal en ons is ook steeds beskikbaar op YouTube. Dis baie maklik. Jy kan ons volg op ons Facebookblad by Fokus SABC of volg ons ook op Twitter by Fokus ZA. Jy kan vir ons 'n e-pos stuur aan fokus@sabc.co.za. Ons hoop jy het 'n volgende Woensdag aan kan jy weer by ons aansluit om 7 weer hier op SABC 2. Dis Fokus. Kyk stil wat saak maak. Tot dan.